Éducation Cap-Vert ASBL a été fondée le 14 septembre 2014. Éducation Cap-Vert aide les enfants défavorisés du Cap-Vert à poursuivre leur scolarisation en contribuant à financer les fournitures scolaires, les frais de transport vers l'école, les droits d'inscription, les frais d'hébergement et beaucoup d'autres, par le biais des dons, de parrainage et autres projets divers. Éducation Cap-Vert ASBL travaille étroitement avec la population locale en profitant de leurs connaissances et de leurs expériences. Un suivi sur place régulier et un contact régulier garantissent l'impact positif et la transparence de ces actions. Merci pour vos dons. Merci. Education Cap-Vert ASBL was founded on 40th of September 2014. Education Cap-Vert ASBL helps disadvantaged children in Cape Verde to continue their education by helping to finance school supplies, transportation costs to school, registration fees, accommodation costs, and many other related fees as through donations, sponsorships, and other miscellaneous projects. Education Cap-Vert ASBL works closely with the local population by taking advantage of their knowledge and experience. Regular on-site monitoring and regular contact guarantee the positive impact and transparency of its actions. Thank you for your donations. Thank you. Education Cap-Vert ASBL wurde am 14. September 2014 gegründet. Education Cap-Vert ASBL hilft benachteiligten Kindern in Cap Verde, ihre Ausbildung fortzusetzen, indem es zur Finanzierung der Ausbildung beiträgt. Education Cap-Vert ASBL übernimmt dabei folgende Kosten: Schulmaterial, Transportkosten zur Schule, Anmeldegebühren, Unterbringungskosten und viele andere Kosten, welche mittels Spenden, Sponsoring und andere Projekte finanziert werden. Education Cap-Vert ASBL arbeitet eng mit der lokalen Bevölkerung zusammen, indem es deren Wissen und Erfahrung nutzt. Regelmäßige Überwachung vor Ort sowie regelmäßiger Kontakt garantieren die positiven Auswirkungen und die Transparenz seiner Maßnahmen. Vielen Dank für Ihre Spende. Danke. Éducation Cap-Vert ASBL a été fondée le 14 septembre 2014. Éducation Cap-Vert aide les enfants défavorisés du Cap-Vert à poursuivre leur scolarisation en contribuant à financer les fournitures scolaires, les frais de transport vers l'école, les droits d'inscription, les frais d'hébergement et beaucoup d'autres, par le biais des dons, de parrainage et autres projets divers. Éducation Cap-Vert ASBL travaille étroitement avec la population locale en profitant de leurs connaissances et de leurs expériences. Un suivi sur place régulier et un contact régulier garantissent l'impact positif et la transparence de ces actions. Merci pour vos dons. Merci. Education Cap-Vert ASBL was founded on 40th of September 2014. Education Cap-Vert ASBL helps disadvantaged children in Cape Verde to continue their education by helping to finance school supplies, transportation costs to school, registration fees, accommodation costs, and many other related fees as through donations, sponsorships, and other miscellaneous projects. Education Cap-Vert ASBL works closely with the local population by taking advantage of their knowledge and experience. Regular on-site monitoring and regular contact guarantee the positive impact and transparency of its actions. Thank you for your donations. Thank you. Education Cap-Vert ASBL wurde am 14. September 2014 gegründet. Education Cap-Vert ASBL hilft benachteiligten Kindern in Cap Verde, ihre Ausbildung fortzusetzen, indem es zur Finanzierung der Ausbildung beiträgt. Education Cap-Vert ASBL übernimmt dabei folgende Kosten: Schulmaterial, Transportkosten zur Schule, Anmeldegebühren, Unterbringungskosten
und viele andere Kosten, welche mittels Spenden, Sponsoring und andere Projekte finanziert werden. Education Cap-Vert ASBL arbeitet eng mit der lokalen Bevölkerung zusammen, indem es deren Wissen und Erfahrung nutzt. Regelmäßige Überwachung vor Ort sowie regelmäßiger Kontakt garantieren die positiven Auswirkungen und die Transparenz seiner Maßnahmen. Vielen Dank für Ihre Spende. Danke. Education Cap-Vert ASBL a été fondée le 14 septembre 2014. Education Cap-Vert aide les enfants défavorisés du Cap-Vert à poursuivre leur scolarisation en contribuant à financer les fournitures scolaires, les frais de transport vers l'école, les droits d'inscription, les frais d'hébergement et beaucoup d'autres, par le biais des dons, de parrainage et autres projets divers. Education Cap-Vert ASBL travaille étroitement avec la population locale en profitant de leurs connaissances et de leurs expériences. Un suivi sur place régulier et un contact régulier garantissent l'impact positif et la transparence de ces actions. Merci pour vos dons. Merci. Education Cap-Vert ASBL was founded on 40th of September 2014. Education Cap-Vert ASBL helps disadvantaged children in Cape Verde to continue their education by helping to finance school supplies, transportation costs to school, registration fees, accommodation costs, and many other related fees as through donations, sponsorships, and other miscellaneous projects. Education Cap-Vert ASBL works closely with the local population by taking advantage of their knowledge and experience. Regular on-site monitoring and regular contact guarantee the positive impact and transparency of its actions. Thank you for your donations. Thank you. Education Cap-Vert ASBL wurde am 14. September 2014 gegründet. Education Cap-Vert ASBL hilft benachteiligten Kindern in Cap Verde, ihre Ausbildung fortzusetzen, indem es zur Finanzierung der Ausbildung beiträgt. Education Cap-Vert ASBL übernimmt dabei folgende Kosten: Schulmaterial, Transportkosten zur Schule, Anmeldegebühren, Unterbringungskosten und viele andere Kosten, welche mittels Spenden, Sponsoring und andere Projekte finanziert werden. Education Cap-Vert ASBL arbeitet eng mit der lokalen Bevölkerung zusammen, indem es deren Wissen und Erfahrung nutzt. Regelmäßige Überwachung vor Ort sowie regelmäßiger Kontakt garantieren die positiven Auswirkungen und die Transparenz seiner Maßnahmen. Vielen Dank für Ihre Spende. Danke. Education Cap-Vert ASBL a été fondée le 14 septembre 2014. Education Cap-Vert aide les enfants défavorisés du Cap-Vert à poursuivre leur scolarisation en contribuant à financer les fournitures scolaires, les frais de transport vers l'école, les droits d'inscription, les frais d'hébergement et beaucoup d'autres, par le biais des dons, de parrainage et autres projets divers. Education Cap-Vert ASBL travaille étroitement avec la population locale en profitant de leurs connaissances et de leurs expériences. Un suivi sur place régulier et un contact régulier garantissent l'impact positif et la transparence de ces actions. Merci pour vos dons. Merci. Education Cap-Vert ASBL was founded on 40th of September 2014. Education Cap-Vert ASBL helps disadvantaged children in Cape Verde to continue their education by helping to finance school supplies, transportation costs to school, registration fees, accommodation costs, and many other related fees as through donations, sponsorships, and other miscellaneous projects. Education Cap-Vert ASBL works closely with the local population by taking advantage of their knowledge and experience. Regular on-site monitoring and regular contact guarantee the positive impact and transparency of its actions. Thank you for your donations. Thank you.